Guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog guys, tuturuan ko naman kayo kung paano magpalit ulit ng pangalan sa Facebook kahit wala pang 60 days. So ngayon punta na tayo sa Facebook. Tapos punta tayo dun sa may tatlong guhit. Ayan. Tapos punta lang tayo sa settings and privacy. Tap nyo yung settings. Ayan. Punta tayo dun sa main meta. Ayan. Pag nandiyan na tayo, makikita nyo yung profile nyo. Tap nyo lang yan. And then, punta tayo dun sa main name. Ayan, pag nandiyan na tayo guys, makikita nyo ang nakalagay, you can change your name right now because you're changed it in last 60 days. So, ibig sabihin guys, hindi natin ito pwedeng palitan kasi wala pa siyang 60 days. Pero pwede natin yan magawa ng paraan. At ituturo ko yan sa inyo ngayon. Nakikita nyo ba yung learn more? Ayan yung itatap natin. Pindutin nyo lang yan. And then mapupunta tayo dito sa name on Facebook. So, name on Facebook, itong health center. So, andyan, makikita nyo dyan yung kung paano tayo mag-change. Makikita nyo yung reason kung why. Tap nyo lang yung reason. Ayan, makikita nyo tong kung paano mag-palit. Nakikita nyo dyan yung how to change profile name. And then, nakita nyo yung if you're having trouble, change your name. Fill up this form. So, yun yung i-change natin. Ayan yung makikita nyo, changing your name. So, lagay nyo lang dyan yung pangalan. Yung gusto nyo na ibalik yung original na name nyo sa Facebook. So, lagay nyo pangalan, may middle kayo, at yung last name nyo. So, scroll doon pataas, tapos reason for change. Pick lang pa yun yung change marital status. And then yung document, kahit wag na yan, skip nyo na yan, tapos lagay nyo yung contact email nyo. And then, makikita nyo yung send nyo lang. Ayan. So, double check nyo lang yan, guys, ha? And then, pag nakita nyo na yan, pag ganyan ang nangyari, i-back na natin. Makikita nyo itong Facebook Help Center. Pag nagganyan na yan, guys. And okay na yan. So, i-back lang natin yan, guys. So, actually, guys, ito is napakatagal. Hindi lang saglit to. Para maghihintay ka pa ng 20 minutes. Ako kasi, guys, i-update ko na lang kayo kung napalitan na ba ito, guys. Kasi matagal talaga bago magpalit ng name dito sa Facebook. Tomorrow. Ayan guys, titignan po na yan. Isang araw ko yan, hindi ko talaga siya tinignan. Ngayon ko lang siya tinignan. Ayan guys, napalitan na yung aking pangalan sa Facebook. So ganun lang kadali magpalit kahit wala pang 60 days. Guys, kung kayo, i-try nyo na.